तो चलिए 5 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हम वेट करके थोड़ा हल्का से मैं पीछे का रिवीजन करिए एक मरतबा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक शायद और बच्चे आ जाए। सिर्फ 8 7 स्टूडेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलबैतु घर, मिन अलबैती घर, मिन हरफजर की वजह से बैत पर कसरा आया है, मिन हरफजर है और बैत इसमें मजरूर है, मस्जिदु इला हरफजर है, मस्जिद इसमें मजरूर है। अल मुदर्रिसु मुदर्रिस, मिन ऐना आंता, मिन कहाँ, मिन से ऐना कहाँ, आंता तुम कहाँ से हो। मोहम्मद अना मिनल याबान, मैं याबान से हूँ। मुदर्रिस उस्ताद ने कहा वमिन ऐना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से है। मोहम्मद मोहम्मद ने कहा हुआ मिन चीन, वो चीन से है। मुदर्रिस ने कहा वह मिन ऐन हामिदुन, और हामिद कहाँ से है। मोहम्मद ने कहा हुआ मिन अल हिंद, वो हिंद से है। अल मुदर्रिस मुदर्रिस ने कहा ऐन अब्बासुन, अब्बास कहाँ है। मोहम्मद ने कहा खरजा, वो निकल गया। मुदर्रिस ने कहा ऐन ज़हब, वो कहाँ गया। मोहम्मद ने कहा ज़हब इलल मुदीर, वो प्रिंसिपल के पास गया, मुदीर के पास गया। मुदर्रिस ने कहा वो ऐन ज़हब अलीयुन, और अली कहाँ गया। तो मोहम्मद ने कहा ज़हब इलल मिरहाज, वो मिरहाज गया। हमाम के माना बाथरूम है, मिरहाज के माना एक्चुअली बाथरूम से मुराद वहाँ वॉशरूम, मतलब जहाँ पर हम बैतुल खला को कहते हैं, बैतुल खला। ठीक है, यहाँ तक तो ये आप लोग का होमवर्क था। तो आइए नेक्स्ट, आज हम पढ़ने जाए अदरसुल ख्वामिसुन, अदरसुल ख्वामिसु, अदरसुल ख्वामिस, अदरसु दर्स ख्वामिस पांचवा। ये पांचवा दर्स है। ये पांचवा दर्स किसके मुतालिक है। मुज़ाफ मुज़ाफिले के मुतालिक है। मुज़ाफ मुज़ाफिले किससे कहते हैं, जिसकी किसी चीज की तरह, किसी चीज की निस्बत किसी चीज की तरफ करना हो तो उसको मुज़ाफ मुज़ाफिले कहते हैं। जैसे ये मेरा कलम है, मेरा कलम, मेरी तरफ निस्बत कर रही हो कलम को, तो ये मुज़ाफ मुज़ाफिले का जुमला होता है। जैसे अल्लाह का घर, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, बैत मुज़ाफ है, अल्लाह मुज़ाफिले हैं। जैसे हबीबुल्लाह, अल्लाह के हबीब। यहाँ पे जैसे किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। इस तरह से मुज़ाफ मुज़ाफिले के मतलब किसी भी चीज को किसी की तरफ निस्बत करना। तो हम लोग पढ़े थे नाउन एंडिंग्स में कि जो नॉमिनेटिव जो कसरा देने वाला है उसके 3 तरीके से होता है कसरा देने वाला। एक था इसमें हरफ जर दाखिल होने की वजह से, दूसरा था किसी चीज का मालिक बनाना, पोजेसर जो हम पढ़े थे, किसी चीज की को अपनी अपना मालिक बनाना। तो इसमें मजरूर का ही नाउन एंडिंग में दम्मा फतहा, तो हम लोग दम्मा का सीख लिए, कस फतहा सीखने वाले हैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में। कसरा अभी कसरा का ही चल रहा है। एक कसरा में अब तक हम लोग राबिع में चौथे सबक में सिर्फ हरफ जर दाखिल होने की वजह से कैसा नाउन की लास्ट को कसरा था वो सीखे थे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मुज़ाफ मुज़ाफिले की सूरत में नाउन को कसरा कैसे आता। हम 3 चीजें सीखे थे, एक था हरफ जर दाखिल होने की वजह से, दूसरा था एडवर्ब की वजह से, तीसरा था प्रीपोजी। एक प्रीपोजिशन का तो हम देख लिए, अब एडवर्ब का भी इसी सबक में आएगा। और एक था हमारा पोजेसर, किसी चीज को अपनी तरफ निस्बत करना, मालिक बनाना। तो यहाँ पर ये दूसरे वाले के मुतालिक पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। सईदुन, सईदुन, सईद ने कहा। चलिए आप लोग बोलिए अभी। अ मेरी आवाज आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए बोलिए आप लोग। सईदुन। सईदुन। हाँ, ट्रांसलेशन अरे, करिए आप लोग। ओके ओके। चलिए सब अपना अपना माइक खोलिए। सईदुन आईना दफ्तर अम्मारिन, ये वाला अमला। ना सईदुन सईद आईना कहाँ है, किताबुन किताब, मोहम्मदिन मोहम्मद की। ना 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 ना, क्यों ऊपर का स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आप लोग से। नहीं, ओके ओके शेर ओके, हो हाँ रहा हो है। रहा है वो। हो रहा हो रहा आईना हो रहा। नहीं है वो, है ना खाली। ओके, आ किताबू आ किताबू। एक ओके। मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। एक मिनट, एक सईदुन मिनट आ रुक जाइए, किताबू। एक मिनट रुक जाइए। मैं जब वर्ड बोलूंगी उसके बाद ट्रांसलेशन सब बच्चे करना है। अगर सब नहीं बोलना है तो फिर मैं किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं करवाती। ठीक है, ओके ओके। सब माइक अनम्यूट करके बैठे हुए हैं क्लास में। तब आपसे सवाल किया जा रहा तो आप लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे। चलिए। सईदुन, सईद 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 ने कहा आ क्या, क्या, नहीं किताबु नहीं, क्या नहीं होगा। किताब किताब मुहम्मदिन मोहम्मद मोहम्मद की।
محمد. یہاں پر کیا ہے پہلے آ کیا ہے حرف استفہام ہے. آ کیا ہے حرف استفہام یعنی استفہام سوالیہ جملہ. تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے آ کیا کتابو کتاب محمدین محمد تو کتابو محمدین محمد کی کتاب کیا یہ محمد کی کتاب ہے. تو یہاں پر کتابو مضاف ہے محمد مضاف الیہ ہے اور یہ محمد کون سا اس میں ہے. اب اس میں مجرور ہو گیا. یہ کیا ہو گیا اس میں مجرور کیونکہ اس کے اوپر کسرہ داخل ہوا. یہ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ داخل ہوا. مضاف الیہ پر ہمیشہ کسرہ آتا ہے. اب وہ جب ہم نوٹس پڑھیں گے نا آپ لوگ کو مضاف الیہ کے بارے میں ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی اس میں کسرہ آتا کیا آتا. ابھی صرف میں ٹرانسلیشن کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو ایگزامپلس پتا چل جائے. ٹھیک ہے اب آپ لوگ نیکسٹ یہاں سے ترجمہ آپ لوگ کیسے کریں گے. کتابو محمدین بولوں گے میں. پہلے میں صرف کتابو بولوں تو آپ لوگ کتاب بولنا. محمد بولوں تو محمد بولنا. جب میں بولوں کتاب محمدین تو آپ لوگ بولنا محمد کی کتاب. اوکے جی ہاذا اوکے ہاذا یہ یا کے معنی اے یا اے کیا ہے یاسرو یاسر 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 ہاذا یا یاسرو کتاب محمدین محمد کیا کی کتاب کیا کیا یہ محمد کیا یہ محمد کی یہ محمد کتاب کی یہ کا بھی کتاب نہیں ہے. بولی میں. اچھا چلے ٹھیک ہے. سعید اوکے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے پتا نہیں آج سعید نے کیوں. کہا سعید میں بول رہی ہوں ابھی ٹھیک ہے. سعید اوکے سعید نے کہا کیا کتاب محمدین محمد کیا محمد کی کتاب ہے. کیا محمد کی کتاب ہے. ابھی میں یہ کا ترجمہ نہیں کروائی. کیا کتاب محمدین محمد کیا محمد کی کتاب ہے. یہاں پر ہم یہ کیوں نہیں لے رہے کیونکہ یہ کا ترجمہ ہاذا سے لیں گے اور ہاذا ظاہر ہے. اگر ہاذا یہاں پر ظاہر نہیں ہوتا تو ہم ہاذا پوشیدہ مان کر یہ کتاب محمد کی ہے بولتے تھے. لیکن یہاں پر ہاذا ظاہر ہے. تو کیا کتاب محمدین محمد کی کتاب ہاذا یہ کیا یہ محمد کی کتاب ہے. یا یاسرو اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے. یاسر نے کہا کیا کہا یاسر نے لا نہیں نہیں ہاذا یہ کتابو کتاب کتاب حامدین حامد حامد کی کتابو حامدین حامد کی حامد کی کتاب کتاب حامد کی کتاب. یاسر نے کہا لا نہیں ہاذا یہ کتاب حامدین حامد نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. یہاں پر دیکھیے لا تو یہ حمزہ سوالیہ جملہ ہوا تھا حرف استفہام. یہاں پر لا کون سا ہے حرف جواب ہے. یہ لا کون سا ہے حرف جواب. ہاذا کیا ہے یہاں پر مبتدا. ہاذا مبتدا کتابو یہاں پر مضاف ہے. کتابو کیا ہے یہاں پر مضاف. حامدین مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ آپ لوگوں کو کچھ نیا لگ رہا. ابھی آج کلاس میں اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجیے مضاف الیہ. کل جب نوٹس پڑھیں گے تو آپ لوگ کو ایزی سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. کتابو مضاف حامدین مضاف الیہ مطلب یہ حامد کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. کتاب کو حامد کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں اور جس چیز کو نسبت کی جا رہی ہے اسے مضاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوہو میں بورڈ کہاں رکھ دی نہیں لیا. میرا ایک سوال تھا. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب یہ حاذا مبتدا ہے تو پھر مبتدا کے ساتھ تو خبر آتی ہے تو پھر یہ مضاف الیہ آ رہا ہے تو کیا مضاف الیہ کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ایسے خبر تو آتی. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جہاں پر مبتدا آیا وہاں پر خبر بھی آنا ضروری ہے. تو ہم کو خبر ڈھونڈنی ہے یا بنانی ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے یہ ہاذا ہے مبتدا. ہاذا ہے مبتدا. اوکے تو یہ کتاب ہے یہاں پر مضاف. کتاب کیا ہے یہاں پر مضاف اور حامد ہے یہاں پر مضاف الیہ. حامد کیا ہے مضاف الیہ. یا حامد مضاف الیہ کیوں ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں اور جس چیز کو نسبت کی جا رہی ہے اسے مضاف کہتے ہیں. اوکے تو یہاں پر مضاف
मुज़ाफ पर दम्मा फतहा कसरा कुछ भी एराब आ सकता है, लेकिन मुज़ाफ इले पर हमेशा कसरा ही दाखिल होता है। मुज़ाफ इले पर हमेशा कसरा दाखिल होता है, और मुज़ाफ इले पर कसरा दाखिल होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसमें मजरूर हो गया। क्या हो गया ना, इसमें मजरूर। अब ये कल सीखेंगे, ये हमेशा मारिफा होता, इस पर हमेशा कसरा आता। ये इसके बारे में नोट्स में आप लोग डिटेल देखेंगे। आज से तर्जुमा देखना है हमको। तो यहाँ पर हाजा मुब्तदा, मुज़ाफ अपने मुज़ाफिले से मिलकर, मुज़ाफ अपने मुज़ाफिले से मिलकर मुब्तदा की बन गया खबर। अब बन गया खबर। ओके। मुब्तदा जहां आता वहां खबर आती। तो सिर्फ जार मजरूर का खबर नहीं बन सकता, क्योंकि जार मजरूर सिर्फ मुतालिक ही बनते हैं और फेल के ही मुतालिक बनते हैं। इसलिए जार मजरूर को अब तक हम लोग डायरेक्ट खबर नहीं बनाए थे। अब आप लोग कभी भी जैसे ये मुज़ाफ मुज़ाफिल है, आगे आप लोग चैप्टर्स में देखेंगे मौसूफ सिफत भी आता है इस तरह से। तो मौसूफ सिफत आया तो उसको भी आप लोग डायरेक्ट खबर बना सकते। तो यहाँ पर मुज़ाफ अपने मुज़ाफिले से मिलकर खबर बन गया। ठीक है, मुब्तदा फिर अपने खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हो गया। इन्हें क्या हो गया, जुमले इस्मिया खबरिया, जुमले इस्मिया। उसके बाद यहाँ पर ला क्या है, ला नहीं वाला हर्फ है। ला नहीं, नहीं है तो ये जुमले इस्मिया। अच्छा खैर, इतना ज्यादा डिटेल लंबा हो जाता आपको, फिर ये नहीं का आप लोग को अभी फिलहाल इतना काफी है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहे, ला नहीं, हादा ये, किताबु किताब, हामिदिन हामिद की किताब है। अब समझ में आ गया आप लोग को मुज़ाफ मुज़ाफिले जी। सबको समझ आया। आर यू ऑल ओके? जी जी क्लास में हैं सब बच्चे, या सिवाय चंद 10 के, 1 2 3 जी बच्चों जी के अलावा? सर। चलिए, हादा किताबु हामिदिन, ये हामिद की किताब है। अच्छा, सिस्टर एक और डाउट। तो यहाँ पर किताबु इज नकीरा, हाँ, है ना? तो नकीरा पर दमातन। ये कल सीखेंगे, हम नोट्स में सीखेंगे ये ओके नकीरा और मारिफा। ये मैं इसलिए डायरेक्ट पहले नहीं पढ़ाई, क्योंकि जब आप लोग को एग्जाम्पल्स नहीं पता हो तो फिर आप लोग डिस्टर्ब हो रहे पढ़ने में, फिर समझ में नहीं आ रहा, मेरे को डबल डबल समझाना पड़ा। अगर आज आप लोग क्लास देख लीजिए, मुज़ाफ मुज़ाफिले समझ गए यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल्स कैसे आ रहे मुज़ाफ मुज़ाफिले, तो कल जब हम नोट्स पढ़ेंगे, मुज़ाफ पर हमेशा दम्मा दाखिल, मुज़ाफ पर कुछ भी एराब आ सकता है और मुज़ाफिले पर हमेशा कसरा आता है। तो जब आप लोग को वहां पर क्लिक करेगा माइंड में कि मुज़ाफ मतलब ये है कि किताब, मुज़ाफिले मतलब मोहम्मदिन, तो मुज़ाफ पे एराब कुछ भी आ सक रहा और मोहम्मद मुज़ाफिले पे एराब कसरा आ रहा। तो किताबु मोहम्मदिन एक मिसाल से भी आप लोग कल की पूरी नोट समझ सकते हैं। वहां पर एक ही मिसाल आती तो आप लोग को समझाने में दिक्कत आ रही थी। अब आप लोग इतने सारे एग्जाम्पल्स, पहले एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, हम कल नोट्स पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी सिर्फ आप लोग तर्जुमे पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कौन मुज़ाफ, मुज़ाफ पे क्या एराब आ रहा, मुज़ाफिले पे क्या एराब आ रहा, वो कल क्लास में देखेंगे। ओके, इफ पॉसिबल अगर ओके आज टाइम मिल गया तो मैं आज ही बता दूंगी वो भी नोट्स भी। चलिए, जी सईदुन, जी। सईद ने कहा, आईना कहा जी। अच्छा यहाँ पे है ना, चलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, सईदुन सईद ने कहा। सईद ने कहा, आईना कहाँ? किताबो किताब किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद, मोहम्मद, किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की मोहम्मद किताब। की किताब, कहाँ है? मोहम्मद की किताब। सईदुन, सईद ने कहा, आईना कहा, किताबु किताब, मुहम्मदिन मुहम्मद, किताबु मुहम्मदिन मुहम्मद की किताब, मुहम्मद की किताब कहाँ है। आईना भी सवाल के लिए आता है, आईना सवाल, ये असल में क्वेश्चन के लिए ये आता है आईना, वेयर, वेयर आईना के माना है वेयर, कहाँ, किताबु मोहम्मदिन मोहम्मद की किताब है। सब बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे, आज सिर्फ 2 बच्चे बोल रहे, 2 से 3। हमेशा जिस तरह से सब बोलते हैं इस तरह से बोलिए, बोलने से आप लोग को आएगा इंशाल्लाह। सईदुन, सईद ने कहा, अईना किताबु मोहम्मदिन मोहम्मद की किताब कहाँ है। यासिरुन, यासिर, यासिर, यासिर ने कहा, यासिर यासिर ने ने यासिर ने कहा, कहा, हुआ, हुआ, वो वो अला, अला, ऊपर, वो ऊपर,
پر ऊपर مکتبی مکتبی मेज 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 میز ٹیبل ہناک वहाँ وہاں ہناک होना وہاں वहाँ یاسرو یاسر نے کہا ہوا وہ علا پر वो مکتبی مکتب ہناک وہاں وہ وہاں ٹیبل پر ہے وہ وہاں میز پر رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر ہوا ہوا बाजी کون سی ضمیر ہے بولیے آپ لوگ ضمیر غائب हुआ واحد مذکر हुआ غائب वो نہ वाहिद میں صرف मुजक्कर ضمیر गायब کا نام नहीं नहीं پوچھی صرف ضمیر کا نام پوچھی میں کلمے کے اعتبار سے کون سی ضمیر ہے یہ इसमें जमात منفصل ضمیر इसमें जमा منفصل ضمیر ضمیر منفصل گڈ ضمیر ضمیر منفصل منفصل ضمیر अच्छा منفصل ہے یہ اب ضمیر منفصل منفصل میں کون سا صیغہ ہے یہ غائب کا واحد हुआ مذکر واحد غائب वाहिद واحد मुजक्कर مذکر गायब غائب ہاں ویری گڈ واحد مذکر غائب تو یہاں پر واحد ہی کیوں لایا گیا اور مذکر ہی کیوں لایا گیا اور غائب ہی کیوں لایا گیا یہ بتائیے آپ لوگ کیونکہ یاسر یاسر واحد ہے مذکر ہے اور وہ جواب بھی تو رپلائی بھی مذکر کو ہی دے رہا ہے نا اوکے کسی اور کے بارے میں یہیں پر جواب دے رہے نا اوکے ویری گڈ ہاں اشیاء آپ کا جواب اچھا تھا ماشاء اللہ بارک اللہ کہ مذکر ہے لیکن یہاں پہ یاسر کی بات نہیں کر رہی یاسر نے جواب دیا تو کس کی بات کتاب چل بھی رہی یا محمد کی کتاب کی بات چل رہی تو محمد محمد کی بات کی مذکر ہو ہے رہی ہاں محمد کی جی محمد مذکر ہے اسی لیے یہاں پر مذکر آنے کی وجہ سے ہوا مذکر لایا گیا اور محمد واحد ایک انسان ہے اس لیے یہاں پر واحد کا صیغہ لایا گیا اور باقی اشیاء کا جواب تھا بھی کہ وہ کسی اور کے بارے میں مطلب جو غائب انسان ہے یہاں پر محمد کی کتاب کہاں ہے پوچھی گئی تو محمد تھرڈ پرسن ہے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے ہمارے درمیان غائب ہے اسی لیے اس کے لیے غائب کی ضمیر ہوا کا استعمال ہوا ہے تھرڈ پرسن ہوا ہے اگر یہ سامنے ہوتا محمد تمہاری کتاب کہاں ہے تو جواب الگ ہوتا تھا میری کتاب ہے کہاں ہے تو متکلم فرسٹ پرسن کا تھا یہاں پر محمد کی کتاب کہاں ہے تو محمد یہاں نہیں ہے محمد کے بارے میں بات چل رہی جو کہ تھرڈ پرسن ہے تو یہ تھرڈ پرسن ہے اسی لیے یہاں پر غائب کا صیغہ لایا تھرڈ پرسن کا اور محمد مذکر ہے ہوا مذکر ضمیر لائی گئی ہے اور محمد ایک واحد شخص ہے اسی لیے یہاں پر واحد کا صیغہ لایا گیا ہے کلمے کے اعتبار سے کیا ہے انہیں کون سی ضمیر ہے ضمیر منفصل ضمیر منفصل اور تو یہاں پر ہوا کے بجائے ہز بک اور کیا زمین کا صیغے کے اعتبار سے یہ واحد مذکر غائب ہے اوکے اعلیٰ اللہ کے معنی ہے پر تو اعلیٰ حرف جر ہے مکتبی اس میں مجرور ہے تو اعلیٰ حرف جر آنے کی وجہ سے مکتب پر مجرور آیا تو یہ اس میں مجرور ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس میں مجرور یہاں پر ہم لوگ کیسا حاضہ کے بعد مبتدا خبر کی ڈائریکٹ خبر بنا لی تھی لیکن یہاں ہم ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے جیسے ہوا مبتدا ہے اعلیٰ مکتبی اعلیٰ اعلیٰ حرف جر مکتب مجرور لیکن یہاں پر ہم اس کی خبر بنا سکتے نہیں بنا سکتے اب یہاں پر ہم آپ کو ایک فعل پوشیدہ ماننا ہے وہ فعل پوشیدہ ماننے کے بعد اس فعل سے یہ جملہ بنا کر اس کی مبتدا کی خبر بنتی لیکن ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں پر حرف جر آیا ہے حرف جر صرف متعلق ہی بنتا اوکے علی المکتبی مکتب پر ہناک کی معنی کیا ہے وہاں مکتب پر ٹھیک ہے جی ایک سیکنڈ رکیے چلیے سعید بولیے سعید 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 نے کہا اینا کہاں کہاں دفترو کاپی کتاب رجسٹرڈ ہاں کاپی رجسٹر عمارن عمار کی عمار
अम्मार, आइना कहाँ, दफ्तरू किताब, अम्मारिन अम्मार, अम्मार की किताब, अम्मार का रजिस्टर, एक्चुअली में रजिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है ये दफ्तर, ओके। दफ्तरू अम्मारिन, अम्मार का दफ्तर, अम्मार के रजिस्टर कहाँ है। यासिरुन, यासिर ने यासिर ने कहा कहा हुआ, वो वो अला, अला, पर पर मक्तबी, मक्तबी, मेज मेज मुदर्रिसी, मुदर्रिस टीचर उस्ताद टीचर, उस्ताज। यासिर ने कहा, सईद ने सवाल किया, अईना दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का दफ्तर, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है। यासिर ने कहा, हुआ अलल मकतबी, हुआ वो, अला पर, मकतबी मकतब, मुदर्रिस टीचर, वो उस्ताज के मकतब पर रखा हुआ है, उस्ताज के मकतब पर है, ओके। यासिरुन, यासिर ने कहा, हुआ वो, अलल मकतबी मकतब पर है, हुनाक वहां पर। सईदुन, सईद ने कहा, अईना दफ्तरू ओ अम्मारिन, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है। यासिर ने कहा, हुआ वो, अला पर, मकतबी मकतब, मुदर्रिस व मुदर्रिस के मकतब पर है। ये हरफजर है, ये हरफजर, यहाँ पर देखिए कैसा हो रहा, हरफ अला हरफजर, मकतब मुजॉफ, मुदर्रिस मुजॉफ इले, फिर ये मुजॉफ। अच्छा, ये एक और चीज आप लोग के लिए नहीं है, या मैं दिखा दूं। ओ माय गॉड, पेन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, कहाँ है हम लोग, हाँ, यहाँ पर हुआ मुब्तदा है, ठीक है। हुआ मुब्तदा, पूरा जुमला नहीं बता रही मैं, सिर्फ जार मजरूर का बताती। ये जर है, ये जर है, ओके, हरफ जर। और मकतब डायरेक्ट मजरूर होता है क्या, अब यहाँ पर आप लोग ये बताइए। अब तक हम लोग देख रहे थे अला हरफ जर के बाद आने वाला इसमें मजरूर है, तो यहाँ पर जी मकतब इसमें मजरूर डालेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें मजरूर होगा होगा मकतब इसमें मजरूर। जी। हो सकता है, अगर मुदर्रिस नहीं आया तो अलल मकतबी भी कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। यहाँ पर आया ना, अब आने की सूरत में क्या करना है, आने की सूरत में अब वही नहीं, नेक्स्ट। हम आने की डायरेक्ट, सूरत कभी में भी तो ध्यान रखिए, आप लोग अब तक ये सीखे थे कि इसमें हरफ जर के नहीं बाद आएगा आने वाला। बाजी, नवाजी, जी, नहीं आएगा नवाजी, नहीं नहीं, आएगा। आधा के नहीं बाद। आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी मैं बता, यहाँ पे देखिए, आएगा लेकिन किस तरह आएगा, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर। अब तक हम लोग ये सीखे थे, अला जर, हुरूफ जार के बाद जो भी इस्म आता है वो इसमें मजरूर होता है, जिसकी वजह से इसके नीचे कसरा आता है। तो यहाँ पर मकतब इसमें मजरूर हो रहा है, लेकिन उसके नीचे कसरा भी आया है। क्या ये मकतब डायरेक्ट इसमें मजरूर बन रहा, तो नहीं, हमेशा डायरेक्ट इसमें मजरूर नहीं बन जाता, डायरेक्ट अला हरफ जर का मजरूर नहीं बनता। क्यों, कभी अगर जुमला यहाँ पर एक ही बात मकतब पर खत्म हो जाता तो अलल मकतबी इसमें मजरूर बनता था, लेकिन अब यहाँ पर मुदर्रिस भी आ गया है, तो मुदर्रिस आने की वजह से इन्हें डायरेक्ट इसमें मजरूर नहीं बनता, बल्कि पहले मकतब क्या है, मुज़ाफ है, क्योंकि यहाँ पर निस्बत की जा रही है ना, उस्ताज के टेबल पर, उस्ताज के मेज पर, तो यहाँ पर उस्ताद की तरफ निस्बत की जा रही, तो यहाँ पर उस्ताद कौन है, मुजाफिले, मुजाफिले। और किसकी निस्बत की जा रही है, टेबल की निस्बत की जा रही है, तो टेबल यहाँ पर क्या है, मुज़ाफ है, तो पहले हम इसको बोलेंगे इन्हें क्या है, पहले इन्हें मुज़ाफ। डायरेक्ट मजरूर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पर इन्हें मुज़ाफ मुज़ाफिले बन रहा था। मकतबी मुज़ाफ है और मुदर्रिस मुज़ाफिले है, मकतबी मुज़ाफ है, मुदर्रिस क्या है यहाँ पर, मुज़ाफिले। मुदाफिल है।
मुज़ाफ़ इलैह। तो यहाँ पर ये मक्तबिल मुदर्रिसी, दोनों यहाँ पर मक्तबिल मुदर्रिसी, तो हम लोग मुदर्रिस इसमें ये मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से कसरा आया इसको, इसमें मजरूर होने की वजह से कसरा नहीं आया इसको, इन्हें मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से को कसरा आया, और मक्तबी अला हरफ जर दाखिल होने की वजह से इसको कसरा आया। तो अभी मैं आप लोग को बताई थी यहाँ पर कि हरफ जर या ये जो मुज़ाफ़ होता है, मुज़ाफ़ पर दम्मा भी आ सकता, फतहा भी आ सकता, कसरा भी आ सकता। तो जैसे अभी हम लोग देखे थे मुज़ाफ़ पर दम्मा आया था, लेकिन यहाँ पर कसरा आया, तो मुज़ाफ़ के ऊपर कोई भी एराब आ सकता, मुज़ाफ़ इलैह पे कसरा। तो ये मुज़ाफ़ इलैह मुदर्रिस को जेर मुज़ाफ़ इलैह की वजह से आया है, और मकतब को अला हरफ जर की वजह से आया। इन्हें इसमें मजरूर बन रहा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनता इसमें मजरूर, पहले इन्हें मकतब मुज़ाफ़ हो गया, इन्हें मुज़ाफ़ इलैह हो गया, फिर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर फिर ये जार का मजरूर बना। ठीक है, अब इन्हें जार का मजरूर बना। कभी भी डायरेक्ट मजरूर नहीं बनता, अगर जुमला एक लफ्ज पर खत्म हो गया उसके बाद कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मजरूर बन गया, लेकिन यहाँ पर इसके बाद इन्हें खुद किसी और से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों मिलकर फिर ये जार का मजरूर बने। फिर जार अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक बना। क्या बना? मुतालिक। अब हम लोग क्या बोले थे, मुतालिक हमेशा फेल का बनता है, जब तक फेल ना हो जुमला मुकम्मल नहीं होता। ये क्या हो गया? शुबा जुमला हो गया, शुबा जुमला हो गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक फेल महजूफ मान रहे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? फेल महजूफ मानेंगे, महजूफ फेल, यहाँ यानी हजफ किया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, फेल महजूफ मान रहे हम लोग। ठीक है, तो ये महजूफ फेल अपने मुतालिक से मिलकर अब बना जुमले फेलिया खबरिया। ओके, ये तो आता ना आप लोग को, समझ गए थे ना ये तो पिछली क्लास में, जुमले फेलिया खबरिया। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? आ गया। ये जुमले फेलिया खबरिया बन के क्या बना? इन्हें खबर बना। जुमले फेलिया खबरिया बनकर मुब्तदा की खबर बना, फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हुआ। आया ये आ समझ तो में? रहा है, लेकिन तो अभी इसलिए इसकी प्रैक्टिस और चाहिए, हम इसका होमवर्क दूंगी आप लोग को इंशाल्लाह, आज याद क्योंकि ये दिलाइए होमवर्क। निकल जाता है दिमाग से। होमवर्क दूंगी आज इसका आप लोग को, तो आप लोग को आ जाएगा इसका इंशाल्लाह। अभी समझ में आ गया? हुआ मुब्तदा, हम्म अला हरफ जर, मकतब मुज़ाफ, मुदर्रिस मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर मजरूर, फिर जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक। मुताल्लिक हमेशा फेल का बनता है ना, शुबह जुमला हो गया था, यहाँ यहाँ पर फेल नहीं था, तो हम लोग फेल महजूफ माने। अगर फेल महजूफ ना मानते तो इसको शुबा जुमला बना के खबर बना देते। अब फेल महजूफ मान लिए बोल के हम लोग पूरा जुमला मुकम्मल बनाए, जुमला फेलिया खबरिया बनकर यह मुब्तदा की खबर बना, फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इसमिया खबरिया हुआ। ओके, सिस्टर लास्ट पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप पहले ये जुमला फेलिया खबरिया बनकर फिर जुमला इसमिया खबरिया कैसे बना, ये मुझे नहीं समझ। जुमले फेलिया कैसे बना? पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग एक फेल महजूफ मान लिए थे ना। किस तरफ आप फेल महजूफ कर रहे हैं, आप बताएं मुझे। हुआ अला के बीच में। हाँ, यहाँ हरफ जर से पहले एक फेल महजूफ मान लिए हम लोग। आप एक एग्जांपल दें, कोई एक, क्या है फेल इधर। अरे मकतबिल मुदर्रिसी, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, कोई भी फेल ले सकते हैं आप, मतलब फेल पर्टिकुलर जरूरी नहीं है, जैसे कतबा या फिर जलसा या फिर वज़ा रखा हुआ है, वज़ा, इस तरह से कोई भी फेल, मतलब फेल आप जरूरी नहीं है यहाँ पर फेल लाना। अब मैं लाई यहाँ पर वज़ा, वज़ा के माना रखा हुआ है, वो वज़ा रखा हुआ है अला पर, मकतबी मकतब मुदर्रिस, मुदर्रिस के टेबल पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वज़ा फेल, आप चाहे तो कोई भी फेल, जरूरी नहीं है यहाँ पर फेल डालना, आप यहाँ पर फेल महजूफ मान रहे, तो वो महजूफ फेल, यहाँ पर फेल ये क्या था? आप नहीं था, तो आपने महजूफ मान लिया, मतलब ये हजफ किया हुआ है, यहाँ पर हजफ हो गया, वहां पर गिर गया फेल, नहीं है वहां पर फेल, आपने फेल को ऐड करके ये जुमले फेलिया बना दिए पूरा। इन्हें पूरा क्या बन गया था? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, इन्हें मुज़ाफ था, इन्हें मुज़ाफ इलैह था, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मजरूर बना था, फिर जर अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक बना, फिर मुतालिक किसका बनता? हमेशा फेल का ही बनता, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फेल महजूफ मान लिए। तो ये फेल, अब जब फेल महजूफ मान लिए तो इन लोग हम लोग जुमला बन गया यहाँ पर, जुमले खबरिया। समझे ना आप? थोड़ा वक्त लगेगा इसको। चलिए कोई नहीं, मैं अलग से समझाऊंगी इसको, पहले इसका ट्रांसलेशन हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं बता दूंगी अच्छा, लास्ट में। एक और चीज मैंने नोटिस किया
کہ جو یہی اس میں جملے میں میں اعلی یہ یہ مکتبی. کرا دوں میں، اس کے بعد میں آپ لوگ کا ڈاؤٹ لیتی یہ پلس میٹنگ کبھی بھی اینڈ ہو سکتی. علی ٹھیک ہے، میں ابھی کرا دے رہی ہوں، آپ لوگ صرف سنیے. یہاں سے ہے نا، یاسر نے کہا ہوا پر علا، یاسر نے کہا ہوا وہ علا پر مکتبی، مکتب مدرسی مدرس، وہ مدرس کے مکتب پر ہے. ایک اور چیز کل آپ لوگوں پھر کلاس میں آئی تو سمجھ میں نہیں آتا، میں ابھی بتا دوں. یہاں پر یہ ہناک جو ہے نا، یہ ظرف والا سے گیا، مطلب 3 وجہ سے اسم کو کسرہ آتا بولے تھے نا ہم لوگ. ایک ظرف آتا، ظرف ایڈورب، یہ ہناک یہاں پر ایڈورب ہے، ظرف ہے. اب ظرف کی جب نوٹس پڑھیں گے تب سمجھ میں آ جائے گا، بس اتنا دھیان میں رکھیے ہناک ظرف ہے. اوکے، جگہ کے بارے میں بتا رہے تو مکان ہو گیا، وہ ظرف مکان ہے وہ. اب یہاں پر یاسر نے کہا ہوا علی مکتب المدرس، وہ مدرس کے ٹیبل میز پر ہے. سعید نے کہا قلم و قلم من، قلم من کس کا، ہاذا یہ، یا علی اے علی یہ قلم کس کا ہے، قلم و قلم کس کا. من یہاں پر دیکھیے، من صرف کس کی جگہ لائے، یہاں پر کسی انسان کی جگہ پر من لائے. ٹھیک ہے، شخصیت کی جگہ پر من کا استعمال کرا. قلم و من کس کا قلم، کس کا قلم. اور ایک اور چیز، مضاف الیہ میں ہمیشہ کا کی کے کا ترجمہ آتا. ہاذا یہ، یا علی اے علی یہ کس کا قلم ہے. علی نے کہا ہاذا یہ، قلم و قلم مدرس یہ استاد کا قلم ہے. قلم و قلم من کس کا، ہاذا یہ قلم کس کا ہے، یا علی اے علی. علی نے کہا ہاذا یہ، قلم و قلم مدرس یہ استاذ کا قلم ہے. سعید نے کہا اینا کہاں، حقیبتو بیگ مدرس استاذ کا بیگ کہاں ہے. حقیبت المدرسی یعنی مضاف الیہ ہے، استاذ کا بیگ کہاں ہے. یہاں حقیبتو مؤنث ہے، مؤنث کی علامت کیا ہے، یہاں پر گولتا ہے. مؤنث کی بات چل رہی ہے، مؤنث کا استاذ کا بیگ کہاں ہے. تو ہیا، اس لیے یہاں پر ضمیر ہیا اس لیے لائے کیونکہ حقیبتو مؤنث ہے، یہاں پر اس کی مؤنث کی گولتا نشانی ہے. تو بیگ کے بارے میں بتا رہے، ہیا وہ، تحتا نیچے، مکتبی مکتب وہ ٹیبل کے نیچے ہے. تحتا بھی یہاں پر ایڈورب ہے، یہ ظرف ہے. اور جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا یا مکان کے بارے میں، ظرف کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، ظرف زمان یا ظرف پہ مکان ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے مکتبی اس میں مجرور ہے. اگین کیوں اس میں مجرور ہے یہاں پر، یہ بھی پھر مضاف الیہ، یہ تحتا مضاف، یہ ایڈورب ہے. کبھی ایڈورب کی وجہ سے بھی ہم لوگ پڑھے تھے کہ اسم کو مجرور آتا ہے. وہ کیسے آتا، نوٹس پڑھیں گے تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، ابھی زیادہ دماغ مت لگائیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ٹھیک. تحت خبر بنتا، کیسے بنتا وہ ہم دیکھ لیں. ہیا وہ تحت المکتبی وہ مکتب کے نیچے ہے. ٹرانسلیشن کلیئر ہے، پہلے یہ بول دیجیے. جی کلیئر ہے. چلیے، اب آپ کیا سوال کر رہے تھے بولیے، میں یہاں پھر ترکیب بتاتی ہوں جلدی سے. میں صرف ایک چیز پوچھ رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے مضاف اور مضاف الیہ جو آ رہا ہے، تو ہم کو مضاف میں کوئی بھی اعراب آئے گا، اس کے پہلے جو حرف آئے گا اس کی وجہ سے اس کا اعراب پہ اثر ہاں پڑے گا، ہاں اور ہاں مضاف الیہ کا فکس ہے. ہاں فکس کسرہ ہے. وہ جب نوٹس پڑھیں گے وہ اعراب وغیرہ کے نوٹس میں اوکے. دیکھ لیں گے. اب خالی آپ لوگ ٹھیک. مضاف الیہ ایڈورب کو دیکھ لیجیے. کل نوٹس پڑھیں گے نا تو اوکے. کس کو کیا آتا ہے اعراب، وہ جی نوٹس میں دیکھ لیں گے. اور شازی ٹھیک. آپ کا کیا سوال تھا؟ یہ اسی اس میں یاسر ہوا اعلی مکتب المدرس، تو یہاں پر اعلی کے بعد میں جو مکتب آیا ہے یہاں پر ال نہیں لگا ہے، تو یہ نکیرہ، مطلب یہاں پر تو یہ حرف جر کا اعلی جو جر ہے اس کے بعد میں یوزلی یہ رہتا ہے نا ڈیفینٹ. ہاں نہیں، یہاں پر مضاف بن رہا ہے نا، تو مضاف اس کی وجہ سے اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگے. اور مضاف جو ہے نا ضروری نہیں ہے ہمیشہ لیک معرفہ ہی ہونا. اور یہ ساری ڈیٹیلز کل نوٹس میں آپ کو سب پتا چل جائے گا. اس کے بعد آپ سوال کریے. ابھی آپ کو بس اتنا سمجھ میں آ گیا نا کہ کون مضاف ہے کون مضاف الیہ ہے. ہاں جی، یہ پارٹ سمجھ میں آ گیا. ہاں، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ایڈورب کیا ہے، یا پھر یہ مضاف میں کافی کا ترجمہ کیسے لے رہا ہے، مکتبی مدرس. یہ اچھا سمجھ جائیے کل تاکہ نوٹس میں آسانی ہو.
ٹھیک ہے. اچھا تو اب جی آئیے میں ایک بار ترکیب بتا رہی. اچھا دھیان سے دیکھیے یہاں پر. دیکھیے یہ اسی پہ لکھی تو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی سسٹر یہ صحیح ہے. یہ یہاں پر یہ ہوا مبتدا ہے. اوکے ہوا مبتدا، اللہ حرف جر. اللہ کیا ہے؟ جر بولیے یا جار بولیے. جر کے بعد آنے والا مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں ڈائریکٹ